Pure food. Yan po ngayon ang ulam natin. Prepare na natin yung patatas, maliliit na tiwalang, tsaka yung luya. Sibuyas baba. Lagyan natin ng mantika. Nice! Gonyi! Ayaw, di ma! Yun na natin yung corned. Nice! Ay, nakapaligas ng corned natin. Corned beef. Ayan yung tinatawag na corned beef pure foods. Tahip. Yan natin ng konting tubig. Ayan natin siya titimplahan. Paminta. Magic, magic, magic. Ano yung special corned beef ni Gonye? Spring onion. Kagonye, kagonye. Ito na yung corned beef ni Kagonye. Ito na yung corned beef natin. Corned beef. Nice! Mabilis lutuin. Kain na mga Kagonye. Nice! Kain na. Gutom na tayo. Kagonye, ito na yung finish product natin. Special corned beef. Yan o. Tikman natin. Woo! Sarap talaga ng pure foods. Pang breakfast yan eh. Pero dinner natin.